Džihan se budi i ugleda spremljen doručak na stolu. Hančar mu se pridružuje i sve izgleda tako romantično. Međutim, u vili se stvara novi problem. Gulsum prenosi mu Kader da su Fadime i Ajsu otišle bez pozdrava i da je jedva uspjela da spremi doručak. Mine odlazi u sobu svojih roditelja, ali oni nisu tamo. Mine silazi u dnevni boravak i govori mu Kader da njeni roditelji nisu u sobi. Mukader šalje Gulsum da pozove Džihana kako bi saznala gdje bi mogli otići. Džihan i Hančar dolaze u vilu, ali niko ne zna šta se dešava. Džihanu tada kroz glavu prolaze riječi direktora doma gdje je boravio Metin, da on zna biti opasan i neuračunljiv, tako da moraju da paze kako se ophode prema njemu. Džihan brzo odlazi do svoje kancelarije i moli Boga da će pronaći oružje, ali fioka je prazna. Hančar i Mukader dolaze u kancelariju za Džihanom i vide šta se dešava. Naime, Metin je odveo Sinem u kuću u kojoj je bio sa silom. On pokušava da dobije odgovor od nje, ko je muškarac sa kojim je željela da ode, ali Sinem ne govori ništa, sem da Metin pravi veliki problem bez razloga, jer je taj čovjek već otišao negde i nema nikakav kontakt sa njim. Metin počinje da ludi i plaši Sinem sa oružjem, ali Sinem ne želi da upropasti svoju i Melihovu čast. Metin na sve načine pokušava da dođe do odgovora, pa čak govori Sinem da će popričati sa tim čovjekom kao muškarac sa muškarcem, ali njegovo ponašanje ne govori tako. Metin govori Sinem da bi radije rizikovala svoj život nego da otkrije za svog ljubavnika. Džihan zove Engina i saopštava mu šta se desilo, a Sila koja se nalazi pored sluša razgovor i shvata da Metin može uraditi nešto što neće imati dobre posljedice. Ona mu šalje poruku na telefon, govoreći da ne pravi ništa loše, ali Metin tada ustaje i zaključava Sinem dok on izlazi napolje. Metin pronalazi alat i odelo, te odlučuje da iskopa grob pored kuće. Sinem pokušava da izađe kroz prozor, ali ispred nje se nađe Metin, koji kreće da kopa, a Sinem shvata šta je u pitanju. Ona dobija napad panike i ne zna šta da uradi. Nakon što Džihan završi razgovor sa Enginom, Mukader ga pita koji čovjek im je rekao da se Metin tako ponašao. Džihan tada govori da su bili u domu gdje je boravio Metin 8 godina, a Mukader odmah biva loše jer shvata da je Džihan na korak da otkrije njenu tajnu. Njoj na trenutak pozli, ali dolazi sebi kada čuje da niko nije znao Metinovo pravo ime niti bilo šta. Sjećamo se da je na dokumentima pisalo da njegov boravak u domu finansira osoba sa inicijalima MD, tako da niko od zaposlenih ne zna ko je to. Sila pokušava da se seti gdje bi Metin mogao biti i tada se seti da jedino mjesto gdje je mogao otići je kuća u koju ga je ona dovela nakon izlaska iz doma. Nadamo se da će Sila stići na vrijeme i spasiti Sinem, jer je Metin odlučan da napravi nešto zbog čega se posle može kajati. Džihan odlučuje da ode u firmu i zamoli Hančar da ostane sa Mine i Gururom, jer njegova majka Mukader zna izgovoriti reči koje mogu uticati loše na ostale. Mukader nakon toga odlazi u Mineinu sobu i govori joj kako je njena majka već htjela da je ostavi i da je Mukader uvijek bila tu uz nju. Hančar to slučajno vidi i razgovara sa Mukader ispred sobe nasamo. Hančar govori da nije lepo od Mukader što je pričala loše o Sinem pred njom, ali Mukader odgovara da ispred Hančar stoji Mukader Deviloglu, žena koja nikada ne zaboravlja. Tako da se Hančar pazi da kada rodi dete da joj se neke stvari ne obiju od glavu. Engin dolazi kod Džihana u kancelariju, ali bez ikakvih informacija o Metinu. Džihan pita Engina da li njegov drug još radi u policiji, jer bi on mogao otkriti lokaciju preko telefona, ali taj drug je otišao u inostranstvo i nije tu. Da li će se Sinem izvući iz ovoga ili će Metin uraditi nešto jako loše? Sinem pronalazi alat sa kojim se izvlači iz ove situacije i kreće da beži. Međutim, Metin se umara i zove Sinem da mu naspe vode, ali ona nije tu. Metin dolazi do vrata i vidi da su otvorena, a sa druge strane ulice vidi Sinem koja beži od njega. Metin kreće za Sinem kako bi je stigao, ali ona u jednom trenutku naiđe na automobil gdje čovjek izlazi i pita šta se dešava.
Sinem ga moli da uđe u automobil i da krenu, ali Metin je sustiže, govoreći čoveku da je on njen muž i da može nastaviti da ide svojim poslom. Metin uzima za ruku Sinem i odvodi je do rupe u zemlju koju je iskopao. On je posljednji put pita da mu kaže ime tog čoveka, ali Sinem ne želi da pogazi svoje obećanje. Sila se pojavljuje u kući i čuje pucanje iz dvorišta. Ona odlazi da vidi šta se desilo i tamo zatekne Metina koji stoji iznad Sinem koja je pala u nesvijest od straha. Njih dvoje se pobrinu da je odnesu u kuću i nakon toga odlaze u dnevni boravak da popričaju. Sila govori Metinu da dogovor nije bio ovakav i da Sinem nije kriva za ovo što se dešava. Žena je 8 godina živjela sama i odlučila je da napravi novi korak u životu, tako da je Metin ne može kriviti. Metin govori da on nije bilo koji čovjek, već onaj koji joj je dao prezime, brak i dete. Sila mu govori da se onda razvede od nje ako ne može da podnese to što se desilo, ali Metin želi svoju ženu i dete nazad, a ne da se razvodi. S druge strane, Derja je odlučila da će Emil napravi kurs za farbanje i mešavinu boja. Oni postavljaju reklamu na društvene mreže, ali nažalost još uvijek nemaju korist od toga. Derja se u jednom trenutku seti da će platiti čovjeka koji je stručan za poslove marketinga, ali ako porodica Deviloglu bude sponzor troškova. Nusret i Bejza nestrpljivo čekaju novac od akcija firme kako bi otišli u inostranstvo zauvek odavde. Nusret govori Bejzi da mora odigrati bolje ovu igru, tako što će zvati i pitati i za sina, jer se nije potrudila ni jednom da ga vidi, niti pita kako je. Sila još uvijek pokušava da smiri Metina, ali tada vidimo situaciju koja može promijeniti odnos između Metina i Sile. Metin je sada nezadovoljan sa svima i govori Sili da u jednom treptaju oka može da je skloni iz igre, ali neće to uraditi, jer nije osoba kao što je njegova porodica. Sila vidi da Metin gubi kontrolu i uradit će sve da postigne svoje ciljeve, te da nema empatije prema drugima. Međutim, Sinem se budi i sluša da Metin priča sa nekom ženom, ali ne može da shvati šta se dešava, sem toga da njegov povratak nije običan, već da je zbog osvete. Kasnije Metin ulazi u sobu gdje se nalazi Sinem i uzima je za ruku te odvodi ispred rupe koju je iskopao, govoreći da ju još uvijek nije oprostio, ali da kada nađe tog čovjeka, njega će staviti u rupu. Sila odlazi kući, a Engin dolazi i pita je zašto ga laže. Sila pita šta se desilo, a Engin je danas nazvao direktora doma i saznao da Sila nije došla da uzme dokumente nakon otkaza. Sila ustaje, ljuta kroz šta je sve danas prošla, i govori Enginu da ne voli kada joj je neko za petama i da je najbolje da prekinu ovo. Engin ustaje i tiho govori Sili da će prekinuti svaki odnos, te da ona može ostati ovdje nekoliko dana dok ne nađe smještaj. Da li će se Engin i Sila zaista razići? Bejza zove Hančer kako bi pitala da li može da joj pomogne da vidi svog sina. Hančer govori da je Gurur kod nje kući i da Bejza može doći da ga vidi. Bejza dolazi u Hančerinu kuću i uzima Gurura u naručje, ali tada Hančer zvoni telefon, te ona dobije informaciju da mora odmah otići na posao. Bejza govori da će ona ostati sa Gururom dok se Hančer ne vrati. Hančer odlazi na posao samo da nešto završi, a Bejza uzima Gurura i kreće u šetnju. Hančer se vraća kući i govori Bejzi da vrati Gurura dok Džiha ne dođe sa posla, inače će biti problema. U tom trenutku u dvorištu vile se pojavljuju Metin i Sinem, a Metin joj govori da će se ponašati kao da je sve u redu i da kaže ostalima da su samo uzeli malo vremena za sebe. Hančer prilazi Sinem pitajući je kako je i da su se svi zabrinuli za nju, a Metin odgovara u njeno ime da se izvinjavaju na uznemiravanju, ali da su išli da se opet zvanično venčaju i obnove zavete. Hančer ovo biva čudno jer vidi da nešto nije u redu.